हेलो दोस्तों जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हो, इस समय मेरे पास है Realme V5 और मैं करने वाला हूँ Realme V5 का PUBG टेस्ट। और हम साथ में देखने वाले हैं इसका गेमिंग परफॉर्मेंस कैसा है, क्या इसमें लैग देखने को मिलता है या फिर नहीं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। I need a gun! Enemy spotted. For real this time. Enemy spotted. For real this time. Enemy spotted. For real this time. I need ammo! I need medicine! Let's go! Enemies ahead! Enemies ahead! Enemy spotted. For real this time. I'm going in first, as usual.